amahan ug anak patay. Asawa kritikal human gipang dunggab samtang natulog sa ilang panimalay. Nahitabo kini sa Dakbayan sa Naga. Sarap yung Dakbayan sa Naga, may galag, maunay mo strike gani mga katropa, pamilya-pamilya gyud ba? Di na gyud luwas ang ato aron mga kaigsunan. Nga kinini aga panahon o ato mismong panimalay. Kinaingon mga katropa ang atong balay. Mo'y pinakaluwas na tumpuyan. Inining itabo ang mga kaigsunan. Kaingon ta hasta nga itong balay, di na yun ay luwas mga katropa. Nangatulong lang taon ni sila, gipang dunggab mga higala. Amahan o anak patay, asawa kritikal mga katropa. Diretso na ilang katulog, wala sila kamata mga higala. Detalye sa report sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropa June 14. Live report. Yes, patay kining amahan ug anak samtang kritikal ang asawa human gipanunggab ni sa sukalalaki sud sila nga panimay alas 2:40 ni kadlawon na Mayo 10, 2026 dito ni sa Purok Eskwelahan, barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Kining mga nangamatay gilangan silang Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos minyo ug iyang anak nga si Dominic Wagas Tapdasan, 21 anyos, solitaw parehong mulupyo sa baong nga lugar. Samtang kritikal usab kining asawa nga si Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos padayon pangitampalan karon uban makaangkon usab dig mga samad dinungkapan sa iyang galawas. Ang suspek giila usab nga si Albert Johnson Sidinio, ingko ng panuigon ng litaw residente ni sa Purok Tower, barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga, nga samtang natuog kining mga biktima sud silang panimay alas 2:40 kadlawon, dihang kalit misulod kining suspek nga nagdala og kutsilyo og gipanungkap ang mga biktima sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Tungod sa grabing samad, gilayon kining gidala ngadto sa South General Hospital silang Conrado ug Dominic apan gideklarar kining dead on arrival sa mga doktor. Samtang si Edna gidaw sa kini sa Mindanilla District Hospital ug ikatakdang ibalhin sa laing ospital alang sa dugang pag-atiman. Nahibaw-an usab sa kapulisan nga sa wa pa ang insidente adunay komosyon nga nahitabo tali nining suspek ug usa sa anak nining nga magtiayon atol sa disco party ni sa Sitio Bayong Inayagan nga nahitabo sa maong nga lugar din. Giingon ang maguwang nining namatay gipasayaw sa suspek apan wa kini musugot hinungdan nga nasuko ang suspek. Giingong miuli ang kining suspek ug dito gipanungkab ang mga biktima nga nakatuog sa panimay. Human sa mong krimen daling misibat ang suspek ug gipahigayon dayon ang hot pursuit operation sa kapulisan nga resulta sa pagkasikop ni alas 6:30 sa buntag Mayo 10 dito ni nadakpan sa Sitio Candaya, barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay. Nasakmit usab sa kapulisan ang kining kutsilyo nga mo'y gigamit sa suspek sa pagpanunggab. Kasong duha ka ihap sa murder ug frustrated murder ang gihikay batok nining suspek. Mga katropayo, kalimot mong tumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.